Hello, maing adlaw sa tanan. Maing adlaw sa tanang solidong taga-suporta, taga-sunod, taga-tanaw, taga-abay. No, there is ato ang gamayng payag. Boss Koy nasad. Hatag na sa Bagdok Lasto para karon. November 15, 2025, adlaw Sabado. Happy Saturday sa tanan. Palihog ko kung bago pa kadri, click daan ang follow, subscribe. Palihog ko like, apili isa ka share ay na lang makita sa uban, no, o atong Bagdok Lasto for combination plaster gihapon o nahulog yapog walo, no, kay ang lubag kinahanglan ginato mo dipinsa og abayan nimo ang upat gyud. So kung paiguan ra nimong budget so mas mayong abayan nimo kining ato ang plaster. Kung mo bagdok mo dako kag taya kining naas plastada na to. Okay, so good luck sa mga moabay karon. So unang lasto na to, Tibugol 3-0. Ikaduhang lasto na to, Tibugol gihapon Jis. So untag dihara magtuyok-tuyok atong lasto. Onya atong special lasto na to karon 5-2. Okay, og atong kumplituhon para makumpleto kinahanglan na to og isa pa gyud. Isa pa ka lasto. So ay lang gyud kalimot sa pagbali-bali kay sayang gyud kaayo 97 ra imong tayaan niya 79 ang mulusot. Wa gyud ka kabali. Di nila kutob. Salamat. Good luck.